Guys, tanaw-tanaw mi TV guys, akong mga anak guys. This is our first time guys, mga mag-vlog mi guys. Look at my pinakagwapang anak guys. Nagladula lag tablet. Daragyod ang super gwapa guys. Si Lalay naglimpyo siyang mga kuko, siyang mga nails guys. Oh, look at my Lalay, so pretty guys. Muni sila akong duha ka anak guys. Tanaw lang TV guys, diri guys. Tanaw guys, muni lang dit panood guys. Okay, bye bye. And palihog lang ko ninyo like and share. Bo, love you all.